नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जागृत को आपको स्वागत करछि। आज हम देखिबा नवोदय दल विद्यालय समिति तरफ बहुत गुड पोस्टर वैकेंसी आसी कि जो बहुत दिन पिला माने अपेक्षा करथिले जे केबे नवोदय दल पोस्ट बाहरिबा हम अप्लाई करिवु तो से मानक पई आज सुवर्ण सुযোগ आसी कारण नवोदय दल विद्यालय बहुत दिन पर पोस्ट बाहरछि। जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा कि अप्लाई कर चाहूँ निश्चित भाव भिडियो संपूर्ण भाव देखा मोर अनुरोध। जदि आप एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तब निहत चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। वीडियो भल लगे लाइक और शेयर कर दिंतु। तेज चलते फ्रेंड्स डायरेक्ट स्टार्ट करवा। नवोदय दल विद्यालय समिति तरफ रिक्रुटमेंट आसी चलन देखा कौन कौन सब पोस्ट अच्छी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तेणु फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड हेल्प मेस हेल्पर। तेणु ये भाव में बहुत गुड पोस्ट वैकेंसी आसी। एपटे कैडर HQR JNP रोचे कैडर अलग अलग रोचे। तेज चलन देखा कौ पोस्ट के वैकेंसी अच्छी देखा। तेणु जेहेतु ये PDF फाइल 32 पेज अच्छे आप देखिपे संपूर्ण डिटेल्स कहले वीडियो बहुत लंग हो जाए। तेणु जो मेन पॉइंट से विषय ही कहि। आपड़ चाहते PDF फाइल डाउनलोड करने तले डिस्क्रिप्शन जातु टेलीग्राम ग्रुप में आप PDF फाइल पाइबे आ संपूर्ण डिटेल्स भल कि पढ़ी पारे। मो मेन पॉइंट जोड़ा कि आपंप अत्यंत जरूरी जोड़ा से आपको वीडियो माध्यम आपको जनईदेवी। तापर देखो 2 नंबर आसी फीमेल स्टाफ नर्स पे केते पोस्ट वैकेंसी जोड़ा कि 121 रोज पोस्ट वैकेंसी तार डिटेल्स सब देछि को कैटेगरी केते सेडा आप देखिपारे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे टोटल पोस्ट रोज 5टा पोस्ट वैकेंसी। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी पे रोज टोटल पोस्ट रोज 12टा रोज। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे रोज 4टा पोस्ट रोज वैकेंसी रोज। लीगल असिस्टेंट पे रोज 1 पोस्ट वैकेंसी। स्टेनोग्राफर 23 पोस्ट अच्छी रोज वैकेंसी। कंप्यूटर ऑपरेटर पे रोज टोटल 2टा पोस्ट वैकेंसी। कैटरिंग सुपरवाइजर पे रोज 78टा पोस्ट रोज वैकेंसी रोज। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे टोटल 21 पोस्ट रोज वैकेंसी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी JNP कैडर पे रोज 360 रोज पोस्ट वैकेंसी। तापर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पे रोज 128 पोस्ट अच्छी। लैब अटेंडेंट पे रोज 161 पोस्ट अच्छी। माने लैब अटेंडेंट मीन्स आम जो माने कहवा पियन पोस्ट कह। तापर मेस हेल्पर पे रोज 442 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। मल्टीटास्किंग स्टाफ पे रोज 19 पोस्ट रोज वैकेंसी। तेणु ओवरऑल देखा गले बहुत गुड पोस्ट वैकेंसी आसी जाए। सब कैटेगरी अच्छी जो मैंने सब प्रकार पे अप्लाई करें। तेज चलते फ्रेंड्स हम देखा कौ पोस्ट पे कौन क्वालिफिकेशन ताकू देखी ना के एज लिमिट देखा। देखो फीमेल स्टाफ नर्स पे पे स्केल रहा 44,900 1,42,400 रोचे पे मैट्रिक्स। 35 वर्ष पर्यंत आप एज रिलैक्स आप पकईपारे फर्म टी एज रिलैक्शन आज रूल आपको मिल जाव। क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट registered as a nurse or nurse midwifery with an state nursing council 2.5 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring one above। तापर डिजायरेबल देखो कौन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहा टोटाल देखो आपंकर एज रहा 23 ରୁ 33 वर्ष दरकार। आप सालारी 35,400 ରୁ 1,12,400 दरकार। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार। तापर देखो ऑडिट असिस्टेंट में रहा सेमती बयस 18 ରୁ 30 वर्ष दरकार। लेवल 6 रहा 35,400 ରୁ 1,12,400 रोज आप सालारी। क्वालिफिकेशन बीकम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप बीकम करते तब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिजायरेबल 3 वर्ष एक्सपीरियंस आप अकाउंट्स वर्क गवर्नमेंट कि सेमी गवर्नमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन मान थिबा दरकार निहत पारे। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 6टी पोस्ट लेवल 6 इन नॉन एक्सीडिंग 32 वर्ष अधिक होता दरकार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखिए। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट और आज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आज द डिग्री लेवल दरकार तब फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लीगल असिस्टेंट पे रोज
23 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 35,400 ଲକ୍ଷେ 12,400 ରହୁଛି ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, 3 year ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଲିଗାଲ୍ କେସେସ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବଡିଜ୍ ପିସିୟୁରେ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର। ଡିଜାରେବୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନ୍, ୱାର୍କିଂ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-27 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସାଲାରୀ 25,500ରୁ 81,100 ରହିବ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ଭସ୍ ଦରକାର। ଡିଟେକ୍ସନ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ 80 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ 50 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 65 ମିନିଟ୍ର ହିନ୍ଦୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଲେବୁଲ୍ 4 ରହିଲା 25,500ରୁ 81,100 ରହୁଛି। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ BSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନହେଲେ ବିଟେକ୍ ଥିବା ଦରକାର। କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛି ଅପ୍ ଟୁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୟସ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ଦରକାର। ଲେଭେଲ୍ 2 19,900ରୁ 63,200 ରହୁଛି ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ସେଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କମ୍ ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇଁ ଅଛି ବିଟୁଇନ୍ 18-40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବାକି 10th ପାସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଥିବା ଦରକାର। ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିଅନକୁ କୁହାଯାଉଛି 18,000ରୁ 56,900 ଥିବା ଦରକାର। 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ +2 ପାସ୍ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା 10th ପାସ୍ ହେଇଥିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ଲାବୋରେଟୋରୀ କରିଥିବ ଅର୍ +2 ପାସ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିବ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତାର ମେସ୍ ହେଲ୍ପର ପାଇଁ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 18,000ରୁ 56,900 ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ସହିତ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାର ପାସିଂ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଇ NVS ଥିବା ଦରକାର। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ବିଟୁଇନ୍ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ଲାସ୍ X ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏକଦମ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବେ। ବିଶାଖାପାଟଣା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଫଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍, କେଉଁ ସିଟି ମାନଙ୍କର ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।